بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے انشاءاللہ آج زکوٰۃ کے سلسلے میں چند باتیں ہوں گی۔ بنیادی طور پر زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے اور لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی پاکیزہ، بڑھوتری، اضافہ، اس طرح کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور شرعاً یہ ایک مخصوص مال میں سے مخصوص وقت میں مخصوص لوگوں کے لیے مال کا نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے، اور فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک تیسرا رکن ہے، اور اس کے دلائل قرآن مجید میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بے شمار ہیں جن کا رد ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا تذکرہ کیا ہے وہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیادی اور اساسی چیزیں گنوائیں تو ان کے اندر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور عبد ہونے کا اقرار پہلی گواہی ہے، اور پھر اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسری چیز جو بنیادی اسلام میں سے ہے وہ نماز کی اقامت، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور تیسری چیز وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھی حج بیت اللہ، اور پانچویں صوم رمضان۔ تو بہرحال زکوٰۃ یہ فرائض اسلام میں سے ایک فریضہ ہے جو مخصوص مسلمانوں کے اوپر فرض ہوتا ہے، اور وہ مخصوص لوگ جو ہیں ان کی ادائیگی ان کے اوپر لازم ہیں، اور وہ کون ہیں انشاءاللہ اس پر آگے بات آ رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ نہ دے تو وہ اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کی وجوب کا انکار کر دے وہ تو سرے سے کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جل جلالہ کا آرڈر ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا انکار کفر کہلاتا ہے، تو ایسا شخص جو زکوٰۃ کے وجوب کا انکاری ہو تو وہ تو کافر ہے۔ اور جو بخل کی وجہ سے یا مال کی حرص اور ہوس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو ایسے شخص سے زبردستی زکوٰۃ گورنمنٹ وصول کرے۔ اس سلسلے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف مقولہ ہے، جب مانعین زکوٰۃ نے زکوٰۃ روک لی تو آپ نے فرمایا تھا، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم میں ضرور ہر اس شخص کے ساتھ قتال کروں گا، لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ فإن الزکاۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ لقاتلتہم علی منعہ۔ تو کہنے لگے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اگر کسی نے بھی، اللہ کی قسم، کسی نے بھی کوئی ایک عقال بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتا تھا اور آج اس نے روک لی ہے تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اور اس وقت تک کروں گا جب تک وہ اس سے باز نہیں آ جاتا۔ تو بہرحال ایسا شخص وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور یقیناً اس کے اوپر بہت سخت وعید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، ما من صاحب ذهب ولا فضہ
ला युअद्दी मिन्हा हक़्क़हा, कोई शख्स जिसके पास सोना या चांदी है और फिर वो उससे उसका हक अदा नहीं करता, यानी ज़कात नहीं देता, इल्ला इज़ा कान यौमुल क़ियामा, तो जब क़यामत का दिन होगा, सुफ़िहत लहू सफ़ाहिउ मिन नार, तो आग की जो है वो कड़े से बनाए जाएंगे, फ़उहमिया अलैहा फ़ी नार जहन्नम, फिर वो जहन्नम की आग में गरमाए जाएंगे, यानी वो सोना और चांदी जो उसने रखा और उसमें से हक नहीं दिया, तो उसके कुंडे या कड़े बनाकर जहन्नम की आग में उनको गर्म किया जाएगा। फ़युक्वा बिहा जंबुहु व जबीनुहु व दहरु, और फिर उसकी पेशानी और उसकी पीठ और उसके पहलुओं के ऊपर दागा जाएगा। कुल्लमा बारदत उईदत ला, जब वो ठंडे हो जाएंगे तो दोबारा फिर गर्म करके लाकर उनको दागा जाएगा। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल का जो दिन होगा उसको ऐसे शख्स को इसी तरह अजाब दिया जाता रहेगा। तो ज़कात को जो है वो रोक लेना और बुखल की वजह से, माल की हिरस हवस की वजह से ज़कात अदा न करना, आज बज़ाहिर वो चंद पैसों का इंसान मालिक बना रहता है, लेकिन कल क़यामत के दिन इसकी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी सख्त जो है वो उसको अदाब का सामना करना होगा। तो बहरहाल किसी भी मोमिन के लिए ये लायक नहीं है कि अगर उसके पास माल हो तो फिर वो ज़कात छोड़ दे या अदा ना करे। ज़कात की कौन सी शराइत हैं कि वो अगर आ जाएं तो फिर ज़कात वाजिब हो जाती है, यानी ऐसे शख्स पर ज़कात जो है वो देना वाजिब है। तो उसकी बुनियादी तौर पर 4 शर्तें उलमा ने ज़िक्र की हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि बंदा मुसलमान हो, क्योंकि अगर कोई शख्स काफिर हो तो काफिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम जो है वो कुफर से तो कोई भी चीज़ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, उसका किसी भी अमल का अल्लाह के यहाँ उस वक़्त तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार नहीं कर लेता। तो बहरहाल सबसे पहली चीज़ ये है कि बंदा इस्लाम वाला हो। दूसरा, आज़ाद हो, यानी ग़ुलाम ना हो, क्योंकि गुलाम जो है उसका अपना कुछ होता ही नहीं, उसके पास जितना भी माल हो वो उसका नहीं होगा, बल्कि वो उसके आका या उसके मालिक का होगा। लिहाजा उसके पास चूंकि माल ही नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात भी नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो मलकियत निसाब है, यानी इतना माल है कि निसाब को पहुंच जाए। अब आगे चलकर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसको निसाब कहा जाता है और किन किन अमवाल में जो है वो निसाब होता है। तो बहरहाल जिस माल का भी निसाब शख्स के पास पाया जाए और वो उसकी मुकम्मल मलकियत भी रखता हो, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब आएगी। और वो निसाब जो उसकी मलकियत में है उस पर एक पूरा साल भी गुजर जाए। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह ज़हन नशीं रखनी है, क्योंकि सारे मसाइल का हल जो है वो इन्हीं चीज़ों के साथ मुतल्लिक़ होता है। तो इनमें आम तौर पर आज जिस मुआशरे में मैं और आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान भी हैं और सारे आज़ाद भी हैं, वो 2 चीज़ें तो पाई गई। और उसके बाद मलकियत निसाब और साल का गुजर जाना, अब ये 2 चीज़ें जो हैं इनकी ज़्यादातर ज़रूरत पेश आती है मसाइल के हल करने में। अच्छा, अगर ये चीज़ें पाई जा रही हैं तो फिर निसाब की कौन सी शराइत होंगी? निसाब जो है वो बुनियादी तौर पर इंसान की जो बुनियादी और ज़रूरी हाजात हैं उनसे माल बच जाए, ज़ायद हो, वो उसके पास हो, और वो जो पहले हमने वजूब ज़कात की शर्त जिक्र किया कि पूरा साल गुजर जाए, वो पूरा साल उसके पास जो है वो अपनी ज़रूरियात से ज़ायद माल पड़ा रहे, तो गोया कि अब ये उसके निसाब की शर्त पूरी हो गई। और दूसरी वो मलकियत जो पहले हमने जिक्र किया वजूब ज़कात में, तो जो मलकियत निसाब है वो किसी मुअय्यन शख्स की मलकियत में होना चाहिए। यानी अगर इसकी मिसाल यूं समझिए, मुअय्यन शख्स की जो मामला है, यानी एक शख्स जो है वो ज़ाती तौर पर एक चीज़ का मालिक है और कुछ लोग जो हैं वो मुश्तरका तौर पर किसी चीज़ में कोई पैसा रख देते हैं, लेकिन उनमें मुअय्यन कोई भी मालिक नहीं होता। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि मिसाल के तौर पर मस्जिद बनाने के लिए हम सब ने जो है वो पैसे इकट्ठे कर दिया, मस्जिद के पैसे इतने जमा पड़े हैं कि वो निसाब को जो है वो पहुंच गए हैं, लेकिन वो हम में से किसी की मलकियत में नहीं है, तो अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। यानी मुअय्यन शख्स की मलकियत में हो, यानी एक शख्स जो मोतरफ है, ये मोतबर है, वो उसके अपनी दस्तरस में हो। और मलकियत का मतलब ये होता है
کہ اس کے اندر وہ جب چاہے اور جیسے چاہے تصرف کر لے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ آئے گی۔ تو بہرحال یہ چیزیں بنیادی ہیں جن کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ اگلے جو مسائل آئیں گے ان کو ہم آسانی کے ساتھ حل کر سکیں۔ اچھا، اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں کسی بندے کے اندر، اس کے پاس نصاب بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ سال بھی گزر گیا اور اس نے اب زکوٰۃ دینی ہے، تو کن کو دے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سلسلے میں مخصوص افراد کو متعین کر دیا ہے۔ اب کسی شخص کے لیے ان لوگوں سے علاوہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ کون ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء، صدقات، اور یہاں بالاتفاق فقہاء کے نزدیک جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ انما الصدقات للفقراء، تو سب سے پہلے فقراء ہیں، والمساکین، اور مسکین۔ اب فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر ہر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بنیادی ضرورتیں نہ ہوں اور وہ مانگ تانگ کے اپنا گزارا کرے، وہ فقیر ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ذاتی ضروریات پوری کرنے کی استطاعت ہے، لیکن وہ کوشش کے باوجود اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یا قرض اس پر چڑھ جاتا ہے، یا انتہائی قسم پرسی کے حالات میں زندگی گزارتا ہے، کماتا ہے لیکن اس کی کمائی اس کو کافی نہیں ہوتی، تو یہ مسکین ہے۔ تو صدقات کس کے لیے ہیں؟ سب سے پہلے فقراء، پھر مساکین، والعاملین علیہا، اور جو محکمہ زکوٰۃ کے ملازم ہیں وہ، اب ان کو بھی اسی زکوٰۃ میں سے، کیونکہ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کرتے ہیں اور ان کا کام، ان کو اس کام پہ گورنمنٹ نے، ذمہ دار نے، حکومت نے لگا رکھا ہے، تو اب ان کی تنخواہ اسی میں سے دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے۔ اب تالیف قلب ان لوگوں کی مقصود ہوتی ہے جن کے اندر تھوڑی ابھی وہ غیر مسلم ہیں، لیکن اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بہت ساری قسمیں رکھی ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کے تھوڑا حریص ہوتے ہیں، اگر ان کو تھوڑا لالچ دیا جائے، مال دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یا وحدانیت کی طرف پلٹ سکتے ہیں، اور جب پلٹ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا، تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی وعیدیں، وعدے جو ہے وہ سنیں گے، تو پھر اب ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ لیکن ابتداً ان کو ایمان کے قریب کرنے کے لیے کچھ پیسے دے دینا، وہ زکوٰۃ کے مال سے دیے جا سکتے ہیں۔ یا ایسے ہی کچھ لوگ جو ہے وہ اگر ان کو کچھ اموال دے دیے جائیں تو وہ مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو تالیف قلب میں شمار کر لیا جائے گا۔ وفر رقاب، اور غلاموں کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رقاب گردنیں آزاد کرنا، یہ آج الحمدللہ اس دور میں نہیں ہے، تو پرانے زمانے میں جب لوگ غلام تھے تو ان کو آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا غلام بیچنا چاہتا ہے اور ایک بندے کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ جائے وہ پیسے اس کو دے کر خرید کر غلام کو آزاد کر دے، تو جائز ہے اس کے لیے۔ والغارمین، غارم دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کو مقروض ہم کہتے ہیں۔ قرض جو ہے لینے والا دو طرح کے آدمی ہیں، ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے ذاتی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کسی سے پیسے لیے، اور پھر جیسے وہ پہلے مسکین کے زمرے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ محنت کے باوجود، کوشش کے باوجود وہ پیسے لوٹا نہیں پا رہا، لیکن لیے اپنی ذاتی غرض کے لیے، تو یہ بھی غارم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اچھی طرح اس کے پاس مال پیسہ ہے، وہ غنی ہے، لیکن اس کو کوئی تاوان پڑ گیا، کوئی ایسا اس کے اوپر جو ہے وہ مثال کے طور پر، اس کی عموماً جو مثال فقہا نے دی ہے کہ دو شخص جو ہے وہ آپس میں مسلمان، دو افراد یا دو گروہ لڑ پڑے، اور ایک تیسرا بندہ ان کی صلح صفائی کے لیے گیا، اور آخر کار جو ہے وہ بات طے ہوگی پیسے پہ۔ اب ایک جو ہے وہ کہتا ہے مجھے اتنے چاہیے، دوسرا کہتا ہے میں دوں گا نہیں، وہ کہتا ہے یار تم لڑو نہیں، یہ پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اب وہ چونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کی خیر فلاح کے لیے کام کیا ہے، اب اگر اس کے اوپر یہ تاوان جو پڑا ہے، تو یہ اگر وہ دیتا ہے زکوٰۃ میں سے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے رفاع عامہ کا کام کیا ہے اور لوگوں کے فساد اور خون خرابے سے جو ہے وہ ان کو بچایا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بھی غارم کہلائے گا، اگرچہ وہ مالدار ہے، اگرچہ وہ غنی ہے، تو وہ اگر زکوٰۃ میں سے پیسہ لے لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اور وہ صرف اس غرض کے لیے استعمال ہوگا جس غرض کے لیے، جس میں اس کو غارم کہا جائے گا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔
फी सबीलिल्लाह से मुराद बिल इत्तिफाक तमाम मुफस्सरीन फुक़हा के नज़दीक ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। यानी फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद वो लोग जो अल्लाह ताला के कलिमा को बुलंद करने के लिए अल्लाह के दुश्मनों से लड़ जाते हैं, तो वो ज़कात के मुस्तहक़ हैं, उनको ज़कात दी जाएगी। उनके लिए असलहा ख़रीदना, उनके लिए उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करना और उनके बाकी लवाज़मात को पूरा करने के लिए ज़कात दी जाएगी। इसको फ़ी सबीलिल्लाह कहा है। अब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के दीन की तरवीज और अल्लाह ताला के दीन को लोगों तक पहुंचाने का कोई भी ज़रिया और सबब आएगा तो वो फ़ी सबीलिल्लाह में चला जाएगा, लेकिन इसकी बेस जो है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह रहेगी। और साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया वब्न सबील, और मुसाफिर। इब्न सबील रास्ते का आदमी, यानी एक आदमी अगरचे मालदार भी हो लेकिन वो अपने घर से दूर है और अपने जो है वो ऐसे किसी इलाके में है जहाँ पर उसका ज़ाती माल उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा और उसके पास जो है वो असबाब जो थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में उस मुसाफिर को ज़कात के माल से दे देना जायज़ है। फ़रीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से फ़रीदा है। जो हमने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला के फ़राइज़ में से एक फरीज़ा ज़कात है, तो वो यहीं से है, फ़रीदतम मिन अल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। तो अब ये सिर्फ 8 जो है वो मुस्तहिक़ीन ज़कात हैं, इन्हीं को ही ज़कात दी जाएगी। ज़कात इसके अलावा किसी और जगह पर सर्फ नहीं होगी। अब अगर बुनियादी तौर पर हम देखें तो फ़ुक़रा और मसाकीन ये दो ऐसे शोबे हैं या जो दो ऐसे किस्म के मुस्तहिक़ीन हैं जो अमूमन आजकल हमारे यहाँ, और इसी तरह मकरूज़ और तालीफ़ क़ल्ब वाले भी कहीं कहीं कभी ज़रूरत पेश आ जाती है। गुलामों की आज़ादी का मामला नहीं है, और ज़कात के जो महकमा ज़कात के जो मुलाजिम हैं वो भी अब ऐसे नहीं है। अगर किसी इलाके में वाक़अतन ऐसा हो कि ज़कात इकट्ठी करने के लिए मुस्तकिल लोग जो है वो मुतय्यन हो, तो उनकी ज़कात भी दी जाएगी। और फ़ी सबीलिल्लाह में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसकी बुनियाद और असास जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। और कोई भी काम जिसके ज़रिए अल्लाह ताला के दीन का इह्या मकसूद हो और तो वो फ़ी सबीलिल्लाह में आएगा, और मुसाफिर की बात भी होगी। तो ये 8 जो अक़साम हैं, इन्हीं किस्मों को ज़कात दी जाएगी। इसके अलावा कोई और ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं होगा, और ना ही किसी और को ज़कात अगर किसी ने दे दी तो वो काबिल कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कलमा हसर के साथ इनको जिक्र किया, यानी सिर्फ और सिर्फ इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, तो ये सारे सिर्फ इन्हीं के लिए जो है वो खास होगी, इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये तो होगा कि जिनको ज़कात देनी है। क्या शरीयत में कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिनके ऊपर ज़कात देने से मना किया गया है? जी हाँ, इसकी बेशुमार अहादीस हैं। अब मैं उनको जिक्र नहीं करता, इख्तिसार के साथ 6 किस्म के ऐसे लोग हैं जिनको ज़कात नहीं दी जाए, किसी सूरत में भी नहीं दी जाएगी। गनी, जिसके पास अपना ज़ाती माल पैसा है जिससे वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, तो उसको ज़कात नहीं होगी। और ऐसा शख्स, इसको अरबी ज़ुबान में मुक्तसब कहते हैं, यानी वो अपना काम चलाता है, अपनी कोशिश करके अपनी रोज़गार जो है वो चलाता है, तो ऐसी सूरत में उसको भी ज़कात नहीं दी जाएगी। लेकिन मिस्कीन और मुक्तसब में थोड़ा सा फ़र्क है। मिस्कीन वो हैं जिसने अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोशिश के बावजूद जो है वो पूरी ना कर सका। एक शख्स ये है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करके कमा लेता है कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। ऐसी सूरत में वो मुक्तसब में आ जाएगा। उसका तर्जुमा मैंने कमाई पर कादर किया है, यानी गनी है वो तो गनी है, लेकिन एक शख्स जो है वो कमा कर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, तो फिर उसको भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक शख्स कमाता भी है, मेहनत भी करता है और इसके बावजूद भी पूरी नहीं कर सकता, तो फिर वो मस्कीन में आ जाएगा, उसको दिया जाएगा। इसलिए कमाई पर कादर से मुराद वो मुक्तसब है जो अमूमन जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इसकी बेशुमार मिसालें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर दो किस्म के आदमी हैं। एक आदमी के एक बच्चा है और एक के 8 बच्चे हैं। दोनों मेहनत करते हैं, एक जैसा कमाते हैं। अब एक बच्चे वाले की तो ज़रूरत वो एक बंदा जो कमा रहा है उससे पूरी हो जाती है। जो 8 वाला है वो अगर मेहनत करे भी तो फिर भी उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो ऐसी सूरत में ये जो एक वाला है तो ये मुक्तसब में आ जाएगा, यानी कमाई पर कादर है, अपना कमा के चला सकता है। और वो जिसके अयाल ज़्यादा हैं तो वो मस्कीन में आ जाएगा और उसको ज़कात से दिया जा सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। और इसी तरह दूसरी जो चीज़ है जिनको नहीं दिया जा सकता, इसको कहा जाता है अल उसूल वल फुरू, यानी वो लोग जो आपकी असल हैं, आबा व अजदाद। हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बोला जाता है, यानी बाप है, दादा है
اور اسی طرح جو ہے جو اوپر جو انسان کی اصل ہوتی ہیں وہ ہے، اور اسی طرح اولاد اور بیوی ان کو نہیں دی جا سکتی، اور یہ نیچے جہاں تک مثال کے طور پر انسان کی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد ان کی اولاد یہ ساری اولاد میں آتے ہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کا آپ اختصار یوں کر لیجئے کہ وہ افراد جن کا خرچ آپ کے ذمے واجب ہو، جن کا نفقہ آپ کے اوپر لازم ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ آپ کے والدین ہیں اور آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے وہ نہیں ہے جن کے اوپر آپ کا جو ہے وہ نفقہ واجب ہے، لیکن آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اگر وہ انہی 8 جو پیچھے ہم مستحقین زکوٰۃ گنوائے ہیں ان میں سے اگر کوئی شکل کسی کی بن جاتی ہے تو اپنے قریبی رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے، لیکن وہ والدین میں سے نہ ہو اور اپنی اولاد میں سے ہو، یا اولاد کی اولاد میں سے نہ ہو، کیونکہ ان کو آپ جو ہے وہ اپنے اصل مال سے دیں گے، زکوٰۃ سے نہیں۔ اور اسی طرح جن کے جو کفالت میں نہیں آتے، ان میں مثال کے طور پر آپ نے بہن کی شادی کر دی، وہ اپنے گھر میں ہیں اور اب وہ مسکینوں میں آتی ہے یا فقیروں میں آتی ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی آپ سے جدا ہے، الگ کماتا ہے، الگ کھاتا ہے، اب اس کی کفالت آپ کے ذمے نہیں ہے، اور وہ اگر مسکین اور غریب ہے، فقیر ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی ماموں خالو باقی جو ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ انہی 8 کیٹیگری میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آتا ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے، اور اسی طرح بیوی جو ہے اس کے اوپر تو نفقہ مرد کے لیے لازم ہے کہ اس کا خرچ کرے، لیکن بیوی کے لیے خامد پر خرچ کرنا لازم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں خامد جو ہے وہ تو اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن بیوی اگر اپنے خامد کو زکوٰۃ دے، وہ انہی 8 چیزوں میں آتا ہے، یعنی وہ فقیر ہے یا مسکین ہے لیکن بیوی غنی ہے، تو بیوی اپنی زکوٰۃ اگر اپنے خامد کو دیتی ہے تو جائز ہے، کیونکہ اس کے ذمہ نفقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تیسری چیز کافر ہیں، یہ پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں، جو کفار ہیں تو ان کو جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہا ہے تو خذ من اغنیاہم وترد الی فقرائہم، جہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے تو یہ مسلمان جو غنی ہیں ان سے لے کر ان کے ہی فقیروں کو دی جائے گی، یعنی مسلمانوں کو ہی تقسیم کی جائے گی، کافروں کو نہیں۔ لیکن تالیف قلب والی بات ہم پیچھے کر رہے ہیں تو وہ تو کافروں کے لیے تھی، تو وہ ایک مخصوص صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاں مستحقین زکوٰۃ کا تذکرہ کیا تو ان کو ان کے اندر داخل کر دیا، لیکن عام کافر کوئی بھی جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہیں یا کوئی اور کافر، لیکن وہ اپنے کفر پر مصر ہے اور اپنے کفر پر ہی باقی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح آل النبی، جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل، ان کو زکوٰۃ نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ میرے لیے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور میری آل کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غلام ہوں گے ان کو بھی نہیں جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں بھی ایک دوسری روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان صدقہ لا تحل لنا وان موالی القوم من انفسهم، یہ صدقات زکوٰۃ ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، اور جو کسی قوم کا غلام ہوتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے، گویا کہ ان کی نسبت کیونکہ ہمارے ساتھ ہے لہذا اب ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ صراحتاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ اور اسی طرح العبد المملوک، وہ مملوک غلام، پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے غلاموں کی آزادی کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور یہاں پر کہا ہے جو مملوک غلام ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہاں فرق تھوڑا سمجھ لیجئے، جو آدمی غلام ہے لیکن اب وہ جو مالک ہے وہ پیسہ لے کر اس کو، اگر آپ اس کو پیسہ دیں تو وہ آپ کو دے دے گا، اور آپ اس کی آزادی کے لیے اگر پیسہ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں سے دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ غلام ہے بیچارہ مسکین ہے، وہ اس کا برا حال ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ سے کر دیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو مال اس کو دیا وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ مملوک جو ہے وہ مال اس کا نہیں رہے گا، بلکہ جو ہی مال مملوک کے پاس آئے گا وہ اصل اس کے مالک کا ہو جائے گا، تو گویا کہ آپ نے غنی شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو اس لیے مملوک کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ صرف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا اپنا کوئی مال ہوتا ہی نہیں۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، اس کی
खैरखाई चाहते हैं तो आप उसके ऊपर अमूमी आम जो अपना माल है, जो सदक़ात सादा हैं, तो उनको आप जो है वो खर्च कर सकते हैं। टाइम चूँकि आज थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, अगर बंद हो जाए तो इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर आ जाऊँगा और इसको इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कंप्लीट कर दिया जाए। तो बहरहाल ये वो लोग थे जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। अब किन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी करते हैं। सब इसमें बुनियादी तौर पर जिन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ होती है वो 4 किस्में हैं, 4 अक़साम जो हैं उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सबसे पहली चीज़, इनको अरबी ज़ुबान में नकदैन कहते हैं, सोना और चांदी, ये नकदी की असल है, तो इनके ऊपर ज़कात है और इनका कुरान मजीद में और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में तफसील के साथ तज़किरा मिलता है। सोना चांदी और उसी के साथ नकदी, ये चीज़ें इनके अंदर जो है वो ज़कात फ़र्ज़ होती है। अजनास और फल, अजनास से मुराद वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं और वो इंसान की बुनियादी खुराक का हिस्सा हैं, वो अजनास में आती हैं। और इसी तरह वो फल जो इंसान की बुनियादी खुराक के लिए जो है वो लाजमी हैं। तो इनमें आगे चलकर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं। और तीसरी चौपाए जानवर, और चौथे तजारती अमवाल, ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होती है। इसके अलावा जो अमवाल हैं उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। मिसाल उसकी यूँ लीजिए, एक शख्स के पास जो है वो ज़मीन से निकलने वाले समंदर से निकलने वाले मोती हैं, अब उनके ऊपर ज़कात नहीं है, चाहे उनकी कितनी भी कीमत हो। क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ें जिनके अंदर ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ की है, उनके अंदर उनका शुमार नहीं है। इसी तरह बाकी और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर जो है वो सोना चांदी नकदी, इसके ऊपर ज़कात है, अजनास में ज़कात है, जानवरों में ज़कात है, और तजारती अमवाल, तजारती अमवाल में हर वो चीज़ आ जाती है। इस पर आगे चल कर हम इंशाल्लाह बात करते हैं। तो बुनियादी तौर पर सोना और चांदी, इस पर अगर ज़कात है तो कितने पर ज़कात देनी होगी और कितनी ज़कात देनी होगी, इस सिलसिले में जो है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़रामीन हैं उनको अगर सामने रखा जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने के बारे में फरमाया था, काल फ़ी ज़्ज़ाहबि हत्ता यकून लका 20 दिनारन, अगर आपके पास 20 दिनार हों तो फ़ैज़ा कान लका 20 दिनारन व हाल अलैहिल हौल, आपके पास 20 दिनार हैं और एक साल उनके ऊपर पूरा हो गया, फ़फ़ीहा निस्फ़ु दिनार, तो उसमें से आप निस्फ़ दिनार देंगे। सोने के निसाब 20 दिनार है, जो आज मौजूदा पैमाने के मुताबिक दो थोड़े से डिफरेंस के साथ जो है वो ग्रामों में फ़र्क महसूस हुआ। एक तो जो अरबों में अमूमन ज़्यादातर लोगों ने इसको 85 ग्राम ही समझा है, यानी अगर रसूलुल्लाह सल्लम के दौर के 20 दिनार जो हैं उनको अगर आज के ग्रामों में कन्वर्ट किया जाए तो 85 ग्राम बनता है। कुछ लोगों ने 88 ग्राम लिखा है। हमारे यहाँ मारूफ जो तोले हैं तो उसमें 7.5 तोले। तो अब ये असल में 20 दिनार का जो वज़न है उसके अंदर वो मुख्तलिफ पैमानों में ढलते थे, यानी 1400 साल से कितने पैमाने जो है वो चेंज हुए और उसमें थोड़ी बहुत ही जो है वो कमी बेशी आ जाती है। लेकिन अमूमी तौर पर 85 ग्राम अगर कोई बंदा इस हिसाब से सोना उसके पास 85 ग्राम है या इससे ज़्यादा है तो उसको साहिब निसाब समझा जाएगा। उसके पास गोया कि इतना सोना है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, कम से कम 85 ग्राम। और इसी तरह जो है वो चांदी का जो निसाब है वो 5 ओकिया है, और अगर इसको जो है वो दिरहमों में ले लिया जाए तो इस सिलसिले में हदीस के अल्फाज आते हैं, फ़ैज़ा कानत लका मिअता दिरहम, अगर आपके पास 200 दिरहम हो, हाल अलैहिल हौल, और उसके ऊपर साल गुजर जाए, फ़फ़ीहा खमसतु दराहिम, तो उसमें से 5 दिरहम आप देंगे। और एक दूसरी जो है वो रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इज़ा काना इंदका खमसतु अवाक़, अगर आपके पास जो है वो 5 ओकिया चांदी हो, अगर 5 ओकिया या इसी तरह जो है वो 200 दिनार, इनको अगर जो है मौजूदा पैमाने के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 595 ग्राम चांदी बनती है। अब 595 ग्राम चांदी आपके पास है तब आप जो है वो निसाब के मालिक हैं, और अगर आपके पास 85 ग्राम सोना है तब आप निसाब के मालिक हैं। अब इससे जितना ज़्यादा होता जाएगा वो निसाब के अंदर जो है वो आता चला जाएगा, और कम अज़ कम 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी अगर हो तो ये साहिब निसाब शख्स है और इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और नकदी जो है वो चूँकि इनकी बुनियाद और असास सोना और चांदी है,
लिहाजा नकदी का हिसाब जो है वो सोने और चांदी के लगाया जाएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि अगर 85 ग्राम सोने की अगर हम कीमत लगाएं तो वो ज़्यादा बनती है, और 595 ग्राम चांदी की अगर कीमत लगाएं तो वो कम बनती है। तो इस सूरत में नकदी का हिसाब फिर हम किससे करेंगे? यानी मेरे पास फर्ज करो लाख रुपया या 2 लाख रुपया मेरे पास पड़ा रहा पूरा साल जो है, अब मैंने उस पर ज़कात देनी है, तो अब मैं निसाब जो है वो क्या सोने का बनाऊंगा या चांदी का? इसमें फुक़हा में इख्तिलाफ है। और सही बात यह है कि देखा जाए कि जिसमें जो फ़कीर है, मिस्कीन है, उसका भला ज़्यादा हो तो वो ले लिया जाए। तो ऐसी सूरत में चांदी का मेयार जो है वो उसके अंदर इंसान बरी ज़िम्मा भी हो जाता है, और फ़ुक़रा का जो है वो हक भी ज़्यादा निकल आता है। तो चांदी को ज़्यादा उलमा जो है वो लेते हैं कि इसके निसाब के मुताबिक आप अपने पैसों को कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप 595 ग्राम चांदी आज खरीदें, इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो आप साहिब निसाब हैं, आप उन पैसों में से ज़कात देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स सोने के हिसाब से भी कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो भी बरी ज़िम्मा करार पाएगा। लेकिन ज़्यादा औला ये है कि चांदी के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि इसमें से पैसे जो फ़ुक़रा का हिसाब बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। अल्लाहु आलम। अब इसमें से कितनी ज़कात देंगे? 2.5%। इसकी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तफसील बयान फरमा दी है। ये 40वां हिस्सा है, 40वां हिस्सा जो है वो 2.5% बनता है। लिहाजा 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाली जाएगी, सोने की भी, चांदी की भी, नकदी की भी, इन सब की जो है वो 2.5। यानी मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 85 ग्राम 595 ग्राम आपके पास चांदी है। चांदी का कल मैं कोशिश कर रहा था, जब मैं ये सारी चीज़ें तैयार कर रहा था, तो 3 रियाल और कुछ हलाले, 3 रियाल 7-8 हलाले का 1 ग्राम जो है वो बन रहा था। और उसको अगर आप 595 पे ज़रब दे लें तो वो टोटल जो अमाउंट बनेगी, तो वो गोया कि अगर इतने पैसे आपके पास पूरा साल पड़े रहे आपकी ज़ाती ज़रूरियात से अलावा, तो अब आप जो है वो साहिब निसाब हैं, आप उसमें से ज़कात देंगे। और टोटल कितनी देंगे? 2.5% के हिसाब से टोटल जितनी अमाउंट है उसमें से 2.5% आप निकाल लेंगे, वो आपकी ज़कात हो जाएगी। इसी तरह दूसरी चीज़ हमने कहा था कि जिन चीज़ों के ऊपर ज़कात आती है उनमें से दूसरी चीज़ जो है वो माल तिजारत है। चूँकि अमूमन जो इस वक्त आप अहबाब मेरे साथ मौजूद हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों के पास या तो सोना चांदी है या फिर माल तिजारत है, और माल मवेशी और अजनास वगैरह जो है वो ज़िम्मेदारों के यहाँ ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की है। तो माल तिजारत जो है, हर वो चीज़ जिसकी खरीदो फरोख्त मुनाफा की गरज से की जाए वो माल तिजारत है। कोई भी चीज़ हो जिसकी मुनाफा की गरज से आप खरीदो फरोख्त करते हैं, आपने चीज़ खरीदी, मकसद नीयत क्या था? इससे इसको बेचकर मैं नफ़ा कमाऊंगा, तो ये माल तिजारत है। चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूतियां हों, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो हर वो चीज़ जिसको आपने इस गरज से खरीदा कि इसको बेचकर मैं नफ़ा कमाऊंगा, तो वो माल तिजारत में आ जाएगा। और उसका जो है वो निसाब असलन जो है, चूंकि इसका असल मकसूद नकदी कमाना ही होता है, मुनाफा कमाना होता है, तो ऐसी सूरत में इसका निसाब जो है वो नकदी वाला होगा। यानी वही देखा जाएगा, गोया कि हमारे पास असल जो है वो क्या हो गया? सोना चांदी। तो उसका मेयार जो है वो देखा जाएगा कि ये जो मेरे पास माल तिजारत है, तो इसमें अब जो असल कीमत जो है वो कितनी कीमत का है? तो क्या ये सोने की या चांदी की जो निसाब है उसको पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो उसके ऊपर आपके ज़कात जो है वो लाजिम है, और 2.5% के हिसाब से ही दी जाएगी। अब ये माल तिजारत में जैसे मैंने अर्ज किया कि हर चीज़ जो आपने मुनाफा की गरज से खरीदी है तो वो माल तिजारत है, और इसके अंदर देखा यह जाएगा कि साल पूरा हो गया, यानी 1 साल तक वो आपके पास पड़ी रही, ज़ाती ज़रूरियात आपने जो है वो इसके अलावा पूरी कर ली और इसकी कतन जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में आप इसके ऊपर ज़कात देंगे। और इसी तरह जो है अगर वो चीज़ जो है वो आती जाती रही, जैसे आम ताजर हज़रात करते हैं, माल आ भी जा रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, और आज कितना बिक गया, कल कितना बिक गया, ऐसी सूरत में इसने जब इब्तिदा में काम शुरू किया उस वक़्त से, और आज जब 1 साल पूरा हो रहा है, तो अब टोटल देख लिया जाए कि मेरे पास टोटल इस वक़्त सामान कितना पड़ा है, मैंने जो है वो लोगों से पैसे लेने कितने हैं, और मैंने लोगों के पैसे देने कितने हैं। अब ये सारी चीज़ें साल के बाद हर ताजर को चाहिए कि वो अपना हिसाब लगाए। इसको यहाँ अरबों में अलजर्दुस्सनवी कहते हैं। तो सालाना तौर पर इंसान अपने पूरे माल का हिसाब करे, और कि मेरे पास कितना माल पड़ा है, कितनी मालियत का है,
اور میں نے لوگوں سے کتنے پیسے لینے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کتنے جو ہے میں نے لوگوں